श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कल्मषज्ञाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 4 அத்தியாயம் 16 விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள். ओम नमः चंडिकायै जनमेजय उवाच भृगुशापान् मुनिश्रेष्ठ हरे अद्भुत कर्मणः अवतारा कथं जाताः कस्मिन् मन्वन्तरे विभो विस्तराद्भुत धर्मज्ञ अवतार कथां हरेः पापनाशकरीं ब्रह्मन् श्रुतां सर्वसुखावहां व्यासोवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि अवतारान् हरे यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे यस्मिन् नराधिपयेन रूपेण कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं नृपवक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना। धर्मस्यैवावधारो भूत् चाक्षुषे मनुसंभवे नरनारायणौ धर्मपुत्रौ ख्यातो महीतले अत वैवस्वताख्येऽस्मिन् द्वितीये तु युगे पुनः दत्तात्रेयावतारोत्रे पुत्रत्वमगमत्तरि ब्रह्मा विष्णु तदा रुद्रः त्रयोमी देवसत्तमः पुत्रत्वमगमन् देवाः तस्यात्रेर्भार्यया वृताः अनसूया त्रिपत्नी च सती नामुत्तमा सदी यया सम्प्रार्थिता देवाः पुत्रत्वमकमस्त्रयः ब्रह्मा भूत् सोमरूपस्तु दत्तात्रेयो हरि स्वयं दुर्वासा रुद्ररूपोऽसौ पुत्रत्वं ते प्रपेदिरे नृसिंहस्यावतारस्तु देवकार्यार्थसिद्धये चतुर्थे तु युगे जातो द्विधा रूपो मनोहरः हिरण्यकशिपो सम्यक् वदाय भगवान् हरिः चक्रे रूपं नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदं बले नियमनार्थाय श्रेष्ठे त्रेधा युगे तथा चकार रूपं भगवान् वामनं कश्यपान् मुनेः चलयित्वा मख्ये ऋभूपं राज्यं तस्य जहारः पाताले स्थापयामास बलिं वामनरूपदृक् युगे चैकोनविंशोत त्रेताख्ये भगवान् हरिः जमदग्निसुतो जातो रामो नाम महाबलः क्षत्रियान्तकर श्रीमान् सत्यवादी जितेन्द्रियः दत्तवान् मेदिनीं कृत्स्नां कश्यपाय महात्मने यो वै परशुरामाख्यो हरेरद्भुतकर्मणः अवतारस्तु राजेन्द्र कथितपापनाशनः। त्रेधा युगे रघोर्वंशे रामो दशरथात्मजः नरनारायणांशौ द्वौ जातो भुवि महाबलौ अष्टाविंशे युगे शास्तौ द्वापरे अर्जुनशौरिणौ धराभारावतारार्थं जातौ कृष्णार्जुनौ भुवि कृतवन्तौ महायुद्धं कुरुक्षेत्रो अतिदारुणम् एवं युगे युगे राजन् अवतारा हरे किल भवन्ति बहवः कामं प्रकृतेरनुरूपतः प्रकृतेरखिलं सर्वं वशदिमेतज्जगत्त्रयं यथेच्छति तदैवेयं ब्राह्मयत्नयनिशं जगत् पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयत् यकिलं जगत् श्रुत्वा पुरा हि भगवान् जगते तच्चराचरं सर्वादिसर्वकच्चासौ दुर्ज्ञेय परमो व्ययः निरालंबो निराकारो निस्पृहश्च परात्परः उपादितास्त्रिधापाधि यस्या सा प्रकृतिपरा उत्पत्तिकालयोगात् सा भिन्ना बाधे शिवा तदा सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति कामदा कल्पान्ते संहरत्येव त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तो सृजत् ब्रह्मा विष्णुपादितयान्वितः रुद्र संहरते कामं तया सम्मिलितः शिवः सा चैवोत्पाद्य काकुत्स्थं पुरा वै नृपसत्तमं कुत्रचित् स्थापयामास दानवानां जयाय च एवमस्मिन् च संसारे सुखदुःखान्विता किल भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितन्त्रनियन्त्रिताः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे हरेर्नानावतार वर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।